So this is it, pansit. Maghiwa ta og sibuyas para sa atong gugma. Char. Ito guys, magluto ko og tortang fish ball using tuna can. Yan guys, ready na akong mga ricados, sibuyas, carrots, and asin, flour, cornstarch, o tuna. Ato na siyang i-mix.
Charan! Ito na ang resulta sa aking fishball na using tuna can. Ketchup lang, sapat na. For all I'm nakin. Ako lang isa magkain. Bye-bye!